A day in my life as an HM student here in PIT. What's up guys? It's Tristan again. I'm back with another mini vlog. For today's video guys is we're going to school and we're riding my motor again. So always be safety guys ha pag mag-ride mo motor. So we're here in PIT guys and this is the exit gate. Ug diri na mo i-park ang among motorcycle here in PIT. Ako na rin siya sa exit gate guys. So dili na siya layo kaayo i-parking ug ibaktas diri sa among diri biya jud dali mag-eskwela guys kay wala tay service kay kas kay plite niya. Marabag natay kwartay ka plite kada adlaw. Nya guay ka plite magbaktas ta. And here is my classmates guys. Tarakan guys sila. This uniform is for our Friday uniform. This is what we call type C. Di laman pag-eskwela ang focus ato. Ato sa tag-gym for healthy lifestyle. Once a week na ko mag-gym guys. Kaya naman sad ko equipment diri sa balay. Pero mas nila jud pag sa gym ka mag-workout kay kompleto jud ang equipment dira. Nay machine, nay plates, nay dumbbell, nay barbell. Then halos tanan program mabuhat jud mo pag naka sa gym. Pero mabuhat man sad nimo pag nakas balay ug di lang jud ka tapulan. So akong program na gibuhat dira guys is shoulder, biceps and triceps. So jud ang akong gi-focus ara dapita kay para kuan ba, nice body tan-awon. Pero bati na itong lawas guys kay gamay lang agi. Ara sila nga daw gym ko nga wa man daw gyapon muscle nga mogawas. For your information guys, dili lali magpa-muscle. Samot na gagabulking ang agi nato. Tapulan kayo jud ni. Pero dapat jud nato kayanon para lang jud ni sa atong lawas nga ma-achieve nato ang atong ganahan nga shape sa atong body, sa muscle nato. Dili lang po ni pa-muscle atong gibuhat guys ha kay para pud biya ni ma-improve ang atong strength sa lawas, then mo boost pud ato ang immune system para pud dili ta dali magkasakit, magluya. Nya strong bones, strong heart, strong brain. So after lifting guys is we're going cardio, then flexing. Sa amin, di ba dyan mo ang flexing guys. Is bisa gamay kayo, di ba gid mahunong flex guys. Kay pero kalipay man nato magpa-flex sa atong kuan guys kay para dili na nato ikauwaw kay kuan bina nato progress every workout. So mga nangitag gym, dinis palumpon nara din ang Sub Fitness Gym here in Lopez Street. So, mauli na ta guys. Thank you for watching. Babu!